اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ایسی صاحب توکو ملکو رب نواز صاحب، جناب پریزیڈنٹ صاحب لوکل کونسل بونی سفیا صاحب، اور اسپا قاضی صاحب غلام ربانی صاحب، اور حیا گرو تمام معزز حاضرین و ناظرین اوتام وشکیان آخان سوشل ویلفیئر بورڈ وشکیار اور لوکل کونسل بنیو وشکیار صفن تین ویلکم کومن. اور پسا انتہائی مشکور اسوسی کی پسا تا مصروفیات قیمتی مصروفیات ٹائم نزی حیا گیتی حیا واقع کامیاب سوزے تمی اس باتان حیا کیا کی اویرنیس واق کیا کہ شمو حیا اختتام کو تم حیا جگہ گیتی بیکو اس پا حیا پھوپک اس پا پروگرام شیر حیا بیکو حیا والا ہم باقاعدہ آغاز کو اپروچ تھی اس پا تلاوت کلام پاک پیش کو بچے دوات دوست ہیں جناب زروالی شاہ صاحب ہوتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. کہ اس پا خاص کری یوتھ ینگ جنریشن کا اندوری کیا سنی ہمیں تم مجھا منشیات کیا کشیر ہے دن با دن ڈے بائی ڈے ہے کہ انکریز با گئے ہے حوالہ اس پا 13 دسمبر خوشحالی حوالہ دی اس پا ایک فکواک کری استم تاکہ رینت ایورنیس بوئی کی منشیات کیا قسم گندائش نہ رہے بیکو ہو اس پا آرگنائز کریے سوسی آخان سوشل ویلفیئر بورڈ فابونی وتھ کولیبریشن وتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور اس پا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دی انتہا مشکور ہے سوسی کی ہے ہر وقت اس پا سو ہر ٹائم اس پا ساتھ دیا گونین بیکو اس پا ریکویسٹ دی ہانی شیئر کی ہے منشیات و حوالہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسپیشل اس پا پولیس ڈپارٹمنٹ کیا کی اصول بیکو ہے خاص توجہ ہے اس کی مرکوز کو لکی آج کل سوان سالوٹ علمیہ کیا کی شیئر ہے منشیات و حوالات ہم بوین بیکو ہے حوالہ آواہن سے دعوت دوم کہ اس پا قاضی صاحب غلام ربانی صاحب کا کیا اصول منشیات و حوالہ مختصرم سے خطاب کوئی قاضی صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. وقال الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل دخان حرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صح درود شریف ریسی باقی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد.
جناب قابل قدر ایسی صاحب، جناب مشرین پریزیڈنٹ صاحب و حیا واقع کا کی منتظمین سنی بسا و کندوری کی حاضرین و برخودران مجدو سنی سسامت مرشکری السلام علیکم. اور سادی شکریہ ادا کروں من چیز دی حیا شیلی پروگرام مشکتا میں اور اللہ ساتھ دکھائے قرآن اس پاس ایکوری حیا کیا اہم ایشو ریسی یا کرم ریسی کیوں برا اس پا حیا جواب تیسی نشو برا و بینیرا دی شیب صافا حسنی دی ہمیں اتشنی لوحانوش بین کی وزندی حیات مطان ہری پروگرام وشی وننگین حوالو سرا عورتان حوالو سرا چچکن حوالو سرا قطرہ دی ڈاکٹر صاحبہ و مختلف حضرات لپرانی و مد دیترہ لو دیترہ کو عبارتان کی ابرار سکے لوان کی عورتان بچے پھیتامی چچکن بچے پھیتامی ننگینیان بچے پھیتامی ہے تمام لو قرآن ماجد اشنی حیا ہمونی فرق ہوئی کہ ساہ لوان انگلیزی زبان پھیتامی یا ڈاکٹری زبان پھیتامی حالی فرق باقی قرآن ایجو آیدان حوالو پھیتام کہ ننگینیان ہموش پرورش کری رہنیان اجیلیان ہموش پرورش کری رہنیان حیا لو پرانی جو سلاپت دائی لگ رہتانی اتو قرآن حجران اتو حوالو سرات لو دی کے وردم کی لو حیا کی بائی اصل بنیادی لو حیا کی ہنو حیا باقو حوالو سرات دی مخیلہ اس پا حیا کاندوری جون کی حیا حاضرین اسوسی ما پھوپو کا سائگانی اس پا صاف کاندوری دی کی اسوسی اور یہاں تک کہ ایل ودن کی کہا کہ ہے نشور کو رکھ رسونی سگریشن گیان سے نسوا کویان سے خون کے چوٹ موٹ کیا بائی بیان حتدان کویان سے کیا دکھے آتے موش جام جوشی تو نو کیا نا جام جوشی تو نو کیا جام جوشی کیا تو کوئی نو چوکر نشی تو کوئی پھروئی جگہ نشی تو کوئی شون جوشی تو کویان البتہ شون جوشی کو چینے شون جوشی کو چینے مذہب مجھ پھوک فرق شیر ایسا مذہب موشتا تیرا کی حسنتان حرام کسی کی آیات مبارک ای آیات رہتا ہم درنگانو آتا ایسا اللہ تبارک و تعالی رہا کی تمام قسمنا شاہ حمد کیا دیکھشن حمد حرام قاطعی حرام حرام لکو بساہ نو یال اللہ عجیبہ لکے نا ایسا ہے گودے مرغان شی زہچی دوشہ توشی بسیا سوال پیدا رہی ہے پیسے سے کوئی حرام مذہب حرام ہے تو وہ نہ گودے کیا نہیں دیوس اے بھائی اللہ پھولیش ناری کیا کو تو نہیں بسیا مذہب سپت حرام رہتا ہے اللہ سپت حرام رہتا ہے نبی سپت حرام رہتا ہے پیشوایان سپت حرام ہو موشی بے رہتا نہیں اس پر تو وہ موشی بسی نشو دوسی سب آجی نبی دیاش رہتا ہے پیشوایان دیاش رہتا ہے خدای دیاش رہتا ہے حس حرام ہے شویا موبو ہو رہتا ہے ریر کو ہتو کا ہے گوٹا بھی کا ہے گوٹا بھی ہتو استعمال کسیاں حضرین دیتی رو زمانے ایلیو ملاکنو منجان رو زمانے ایلیو دوم اس پر سادہ حسین دار کہ ابھی تو کوئی بھی دعا کری گیا وستا ہے گیا اس جگہ کی قرآن کی لوگ امرا کی چچک دی نشیہ سنی نانتب دی نشیہ سنی ہے گوٹا پتی کونے ہے گوٹا بوٹ کونے یومون چوٹیا ہے یورا نشیہ سنی کہا سگریٹ سے گیا نظمہ خمخل گیا سنی تو ہاش بھی کوئی کیا ہوئی نا جان ہاش بھی کوئی کیا ہوئی ہاں صدا وہ چھے تو ہے گوٹا بھی ٹونگتان لچے کو اسے خیر ملا پتی فابیان بگاتے اجاو دی ہاش ایسا بات کیا جانش ناری بات مد دی تارا ہوگی مسئلہ پھوک بازاری گیا ہوشی بازار آسوسی بازاری روئی بکر مول سگریٹ جنگے آپ پر سمجھنا پھوک دیتا ہے کہ ادھا دا حومت تاراری کی دیتا ہے بکر تو حضران دیتی براگیان پھر سلسلہ نا محترم ایسی صاحب موشتا منح کل کو بوئی نہ پولیس بوئی نہ اشکا میں بونی صرف منح کرک کارو کوئی کیا جا مذہب اس میں منح کوئی کہا کہ مذہب پوشی کی بہتیسیان حیا جہانا بھی ماں بغلک خوش آگوتے ماں بغلک ابا یاد امیر کی ماں جیلیان پھوک دی بیجن نا پشتی یہاں جو شیئی اس پر ضرورا بہتوشتا بیسی اس پر بیسی میں بہتوشتا ہاں سے ملی چھو پھوک ناسنان دی کوئی ایکسیڈنٹ دیتی کوئی اکیا بیتی بیجن کہ ہستان زندگیو پاک کوری
ہے نشہ مشہ لعنت علی تاثر صاف ستھرا کوری ہے معاشرہ کی زندگی شخصیت اور ننتظر میری مہارت درخواست کی مذہب نسا یا نہ سگریشن گاؤ ٹھیک ہے تا عادت بھی گئے تا مجبوری بھی گئے ہاتھوں کو بچانا تھا نوزخ تو شنگار بکو ہاتھوں نسبار دیتا نسا ہری تو کو حسد حاشا اخولی مایدی حائلہ بکو ہے اس جگہ محفلہ نشیستان بکو مسو پھوپھو کا موی جودی مسو واسطہ بکو ای مرگی تو محفلہ نشیست کا یہ گلی نسبار کوئی کو پھوپھو شوی مد ہوتا کہ ادھر بحث کیا گئی مد دیدیا رہتا ہے واللہ اس کیا وہی مد دیدیا رہتا ہے لیکن فہمی میں باقیان ہمیدہ معاشرانا ایواری والے ساتھ چوچیسیان البتہ میں ہوتا تھا کوئی موکویا سگریٹو شنگیران سارو کے اغاتو یا تیم لوٹان لوٹنے کو سنا جان اتا بو گاندہ بیا یا تا علمی دوما چھتر آسدام خبادہ بکو بمبرو تو گالی بگوشتانی صحادیموں کو تا جمع اور ساتھ شن بھی پہلے مرہو اتنا یہ جائے بیتا ویتنام کی 3000 روپے بمبرو تو دے تو کون باو دنیا تو 1500 کیا باوشت زمانہ 50 روپے کی رہے ہوش ایسا ہے 3 سنہ دی کیا نگشتا ہے وطرس گام چشمہ سکولا یوخومی ریکو ایبا ہیروی بیان تب کسی نے گئے ہتان دے بیخ چوئے ہوا سکیرتا ہے ایسا ہے سکولیان گانی بیان ہتا سکولی شو گینیا سونی کیا گینیا سونی ہتا لگی تروی بطحال گانی نام تارو گانی یو آنگیتی ہتا لگا چاہتا گاندہ لیونے دو ہتا کیا گاندگی درے ہتا 30 بطحال کو 30,000 روپیہ بھی ہیں کیا اب ہاش کو ان کو نبو مدے ہمیں نشہ صاف ہاش کے معاشریان ہم صاف ہاش گندش ناری تو بہت رنگارا تھا ہم کیا دی طریقہ تا زندگیو صاف ساتی سی اللہ اس پاس آرہ زیوے ایبا اخونی مجانی ہمودی دیتے ناس نیدام رنگار تھے نوی ماشری اخونی ہاش مجانی ہے کہ ہاش مجانی لو ہے کہ اس پا ہاں جب سے کنو کامانو پاشیر ہاں کھانجو گجابی زخو گجابی دیکھو دانتے کیا دیکھو اللہ رہا کہ کیا نحن اقرب الیکم من حبل الورید اللہ رہا کہ تاہ شہرہ کو سادی آواتا تو شوئے سن قرآن خوزا اللہ رہا کہ نو اللہ رہا کیا آیدے کو درنگا بیان اللہ رہا کہ سکویا کی ترو جناسیتانی چورو آواسم کویا کی چورو جناسیتانی پونجو آواسم پونش کی آسانی چھوڑو آواتے آسم آنے نبرا اللہ ہاں جگہ پاس حاضر ناظرہ سیبے لہذا نہ خوش بتنی کوئی مان کو سی نہ میرےغا کو سی نہ قرآن کوئی کولار کو سی نہ تان کو سی کیا دن تھس پر معاشرہ صفا بوئی اور نشہ معاشرو حش جبر کی نہ جان ہر کتاب مجھے کی لوٹا اگو گوئی تاکہ چلو گوئی کتاب پول پول کو جائے لوئی حیات دیاش اواتان دی آخری لیلا ناس لیتا اواتان دی ادھارن کی اواتان دی گلی لازم موچے کی مخلا آزار ہے اے موچے 50 روپے ہمیں ڈبلی سگریٹ بائی دے ہاں 50 روپے چنگان چاکی کو کیا نہیں بوئی وما علینا الا البلاء بدنگا بہت شکریہ قابل احترام قاضی صاحب تنسیت آموز لوم بچن ہادیوکم کلومیت مشکورہ سوسی ہن سے اس پا تانہ ایرو آگے لو سے پروگراموں اس پا سو قابل فخر جاؤ ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال بونی دی کچھ ہوتا ہے ریکویسٹ کو یہ ہے سے کیا کہ منشیات کیا امپیکشن کیا اثرات سے نسیاتا حوالہ ہستان پھوپک تاثرات اس پا سو کوئی مختصراً بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ قابل عزت اس پا قاضی صاحب ایسی صاحب بیکو اس پا والنٹیرو لوٹران خان سوشل فیلبرو لوٹران اس پا میڈیو اس پا ملگیری تاجر یونینو صدر بیکو اس پا خوب کندو کی حیرہ مبراگینی اسومی اس پا لوٹران اسومی سوان تے موشکار السلام علیکم سوان صاحب پروشتی اوا خان سوشل ویلفیئر بورڈو شکریہ ادا کوم کی حیا وہ اہم موضوع سرا کی ہے قانون زمانہ اس پر بچے بولٹ چیلنج کی ہے پروگرام و حیا واکو انعقاد و اریر بیکو وا حضرت سجستا حیا بو خوش آئند ہے کہ قانون حیا پروگرام مختلف طبقوں مختلف فیلڈوں روئے حیا سب شامل سنی حیا تاجر یونین ارگانی بیکو مذہبی اسکیلر ارگانی بیکو اسپا میڈیو اسپا ملگیری اسپا براگینی سب حیا شامل سنی تا وہ امیدوں کو من کی ہے ہاش پروگرام کی انشاءاللہ ہے کامیاب ہوئی بیکو واوا اور پریزیڈنٹ صاحب نمگان کو رخصو بیتا بیکو پریزیڈنٹ صاحب بہت شکریہ کی ہے شامل بیتی سور بیکو ہے منشیات کیا کہ شیر کی استاد لوگ رہے نا صرف ہم اس پہ ہاش کو ریسو سے کہ ایک ماج یونان پہ ہم حوالہ کو ریسو سے اولی ہاش کی
पुलिस डिपार्टमेंट धामो हमाला करिया सोसे कि पुलिस डिपार्टमेंट है मुनशियात उसरा कंट्रोल करार हतगार आज इसपा काजी साहिब होचे इसपा मशनिरियान होचे इसपा काउंसिल होचे इसपा कमाल इसका किया सुनी इसपा लोट्रान हेदान हम हवाला करिया सोसे कि भाई पिसा है सोरा कंट्रोल करूर हाइश नारी हारिश नारी की हेतन सिर्फ हेतमो कंट्रोल कर कोनो बनी जब तक इसपा इबद है बचे की कोशिश न आतम बेको हतरन दी हनुनो है प्रोग्राम मा बचे वो अहम सरेरन की भाई कि हया मुख्तलिफ किस्म रोया सोसी इसपा सब इबदी कोशिश की आतम है सोरा कंट्रोल कर को बहुत सी बाकी जहाँ तक कि हेल्थो क्या कि और ताल्लुक शेर हेल्थो हवाला मनशियात हो क्या कि मुझे असरात से नहीं इसपा सब तो पता मीडिया दी गोयन मुख्तलिफ प्रोग्राम दी इसपा हेल्थो दोस्तियान की हमें मनशियात क्या दी किस्म की शेर चाहे से सिगरेट शेर चाहे से ऐसे शेर रंग शेर चाहे से इस पर लोग शेर या से जो है ना शराब शेर बिको हनु जमाना आइस रहे नारे अंगितिया सो मकबूल बेहतर बदस्मातिया बिको हमिद क्या दे कि हमिद किजा की इस पर इस तरह मुसल्लम क्या इशार की मसाबत मुखालिफत कोयान ता मुल्को कानून तो मुखालिफत कोयान हतोत इजाजत न दयान ता मुआशरा किया तो शुम जाशुरान हाथों का इस्तेमाल कोने हाथों शुम जशुन हसे इशनार क्या दी सूरत तब बचे जाम नो कि जगह है हिसाब जाम में कि है किस्मतान सेहत बचे दी है मुजीश है सेहत की इस पर गांधा गछार गनी पोंग पात कंदुई की इस पर आजाशनी है साफन मुतासिर कोने हमें क्या नो क्या शिगला सिगरेटों की गांधा हसे नास्ता तो कुछ ना निसिता गछो मुतासिर कोयन हतगार आज गितिता निस्कार मुतासिर कोयन हतगार आज ता अपको अंदर कैंसर अंगोयन हतगार आज दा हवो नली क्या की शेर ट्रेकियारिसियन होरो बचे हसे मुतासिर कोयन तो कैंसर कोयन वाता तो खेलु तुम 22 अर्गन के एक्शनी 22 आजा इस पर बदन के एक्शनी हतन कैंसर मुजिब साउस बैन ई सिगरेट और क्या बात है कि हर कोई बोंग शामिल करोनी हो ई बोंग को टिपेरू सिगरेट के एक्शन बिशी बना सिगरेट हम बाकी नुकसानदेह हसे ई टिपेरू सिगरेट बिशी खाली सिगरेटो वाह की नुकसानदेह है किस्मतान के बाद किस पटारो गाने से फशिया को गाने से हेड दी है किस्मतान हसे अपा को कैंसर अर्गानी और खुराक नालियो कैंसर अर्गानी हंस हजमो कैंसर स्पाइक अंदर ज़ियाद बेतिश शंगुरो कैंसर है तमाम इतना से मुतासिर गान है किस्म के बाद की गाने से तो खूर हमें क्या किशनी मंशियात हैं से आइसोतान लुदोमान हसो इस्तेमाल को ना से शुरू का हाश करें कि इंसान फुक तबियत तो सऊज को यानी का तो ज़्यादा कि हसे तो दिमाग डिप्रेस को यानी कोरी हसे ब्रियान बिको है किस्म तमाम क्या कि अच्छे नहीं आए बतान कने कने अंगी को हसे बहुत रुंगार बयान बिको तो सेहत बजे क्या दी इसके शेर क्या नो क्या शिगला हसे नुकसान शेर बिको है नुकसान वजह हैं देती इस पर मसाब हो इस पर इजाजत न दें इस पर मुआशरा पर इजाजत न दें इस पर कानून इस पर इजाजत न दें थे बार बार हामी एक सुजुस्ता इस पर की हो आतम या इस पर पागल या हर्ष की इस पर तान होता तो तान दावत दोसियन बिको तमाम उम्मीद शेर की इस पर है पैगाम क्या शेर कानून है तमाम जगह फैलाव बेलिक बिको की अच्छी बात हम कुरादी की बात हम तन इबादतगाह में बात हम खूब का महफिला बात हम हैलियो समन करा था हम सिर्फ हयातन महदूद मो बेचार कि तारीतम इंशाल्लाह है सो इस पर काबू कर को बहुत शुक्रिया वो में बन डॉक्टर साहब मंशियात और रोकथाम और समाचार मेन वाइटल रोल का अदा कुनिन हतिस पर तिजार यूनियन असुनी जिको हेतन तिस पर रिक्वेस्ट हाश को सकी हेदी है सुरा फुक अमल को जरूरत है अवाहन से दावत दोम इस पर सोशल एक्टिविस्ट फार्मर प्रेसिडेंट बाजार यूनियन जनाब शफील अलुत की है खूब मुख्तसरन ताखिलात निसार को है हवाला अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मोहतरम एसी साहिब मोहतरम काजी साहिब व डॉक्टर साहिब कौंसिल प्रेसिडेंट साहिब यूसुफ साहिब व दीगर मोअज़्ज़ीन इंतहाई भी मशकूर कि है प्रोग्राम मतन दावत प्रथम यकीनन सोशल वेलफेयर और आगा खान इकनॉमिक प्लानिंग बोर्ड कौंसिल हमेशा बेहतरीन किरदार को रिगीतीस मनशियात हवाले क्या दी हवालो सर फलाही कोरमन हवालो सरा मुख्तलिफ जगह आफात के वक्त की गोनियन बुनियातान
سیلاب کے وقت کی گوین مختلف جگہ روڈ بند بونین تمام کورما آخان سوشل ویلفیئر اور خاص کوری کونسل اب کونسل انتہائی مشکور اور شکریہ کو بن کہ ہر کورما حس شانہ بشانہ اسپا گانی ہت کورمان ای بیتی کوئن جوج ناری ہوا حیا لودیک مشکبن ایج ناری کیا کی مس بیتیش اب کراچی آسا ہوتم 1983 بچک ڈک بکتا ہے ویل سگریٹ نوگ ہائی 4 روپے 50 پیسہ ویل سگریٹ شوئی 50 روپے مچیس شوئی ایسے چھوڑنا اور شاہی سپاری رے چھالیا کھوتے کی ریسین 25 پیسہ ہے سوش بکتا 5 روپیہ ملا کر ہیتن قیمتش بکتا خوختہ چوٹی بیتی کھوکا بیورم کی ایک سگریٹ دے دیں ایک ماچس دے دے ایک چھالیا دے دے رے کو تہ دکاندار مت رہتا ہے کہ کھوکا والے مت رہتا ہے کہ بیٹا بات یہ نہیں ہے کہ سگریٹ کی عمر جو ہے پینے کی ابھی بڑی پڑی ہے آپ کی آپ اس طرح کریں کہ سگریٹ نہ پیے یہ چھالیا لے لے ہاتھے 5 روپے ملتا چپائی اور ہاتھے چھالیو اب ہے جگہ لکی اور ان کی چاچا خدا کی قسم کہ آج کے بعد یہ بندہ سگریٹ نہیں پیے گا نہ پیتا ہتکارا چخت